Hello guys, good afternoon. It's your Ingenieron Chuper and welcome back to my channel. And today guys, I am on my way dito sa All Batteries, Subang Dako branch. Meron akong sadya dito not to buy a battery but to have my battery checked. Itong battery ng MG5 ko, which is almost 2 years na yung age ng battery. So I am here para ipa-check siya. Nag-communicate na ako sa All Batteries. Alright. Ayan. Sir, may hapon. Kisay Milbor or Jared? Sir, Milbor. Tyron, sir, Tyron. Nag-communicate ko sa inyohang Facebook page ba? Pa-check ko sa kong battery. Napalit nila ko siya na 2 years ago. Pero okay pa yun siya. Nalang ko yung check is, last time, gi-check ni Mark good dito sa Lapu-Lapu. Last year po, na timingan nga, okay raman, 100 raman ang health. Pero nakita to niyang indicator dito kay Panasonic man eh. Nagpula. So, iyang girefillan niya. Karon recently, nag-check ko, nakakita po ko nagpuwa. So, mo to nga, akong i-communicate kung pwede ba i-agi na ko dire. Pero recently, nagpalit po ko, Yuasa sa akong motor. Mo tong i-add to dito sa may ako construction site ba. Okay ra? Ako i-open ha. Alright, so yun pala si Melbor guys. So siya yung binigay na pangalan sa akin. So siya yung mag-a-assist sa atin. Alright. Check natin to guys. Yun. Tara. So si Sir Melbor. So dala-dala nila yung tester. Oh, hapit na gyud ay. 33%. So, subject for replacement na to. Though good pa yung charging kasi alternator to no. So, but the health is 33. So, sakto lang talaga yung warranty no. Lalagpas na siya ng konti. Pero at least goods yung 18 months, 'di ba? Pero kailangan na gyud talagang palitan no. Sige, I'll schedule na lang for that kasi 33% guys. Buti na lang pumunta ako. Kasi meron akong mga schedule na mga long drive, delikado. Pero yung mga branches niyo, Banilad, Banawa, Talisay, Lapu-Lapu. How about North? Namoy North? Liluan. Namo? Namo ko yung mga long travels karong weekend sa North good. Kulbaan ko ba basig ko mayro gyud akong gihapit diri. Pero goods pa kay battery ha. Wala ko'y hard start. Wala yung problema. Pero at least na-check na ko yung battery health. At least niabot siya og 2 years. Mo 2 years siya karong December 26. 2 years, 24 months. Not bad. Di ba? Okay kayo. Sige. Ito yung sinasabi ko guys na nagre-red. Kasi meron tong battery condition indicators. So may good. Yung naka-blue lang siya. Ito yung charge battery. And then consult to service. So kaya pumunta ako dito para i-konsulta. Unsay maayo nga brand para nimo? Varta. Okay, mang-inquire na lang ta guys. I think daghan-daghan na gyud nakapalit ng kauban diri kay naman mi club. MG5. Original stock ani is DIN 55. Nya ang uban naga kay masud man sa tray DIN 66. Okay, so sa Varta mang-inquire ta tagpila. Okay, so tagpila. Kay para pangandaman na nato ni. All right. So ayan guys. Very timely yung pag-visit ko dito. Mayroon akong intuition eh. So ayan, ito yung sinasabi nila na Varta. So Varta ang recommended ni Sir Melbor. Mga tana ta, pagpila. Kuha mo channel, sir? Oh. Tyron sir, Tyron. Ingenyerong Chuper. 7250 ang 66 na or ang 55? 66. Ang 66 na. Kaya mas prefer na kung 66. 6890 na lang, sir. 6890. Alright, sige. Mag-schedule lang dito ni Puhon. Pero ito guys, ito yung one thing na maganda dito kasi no matter kung saan ka matitirikan, andito sila 24/7. And then you can use credit cards. Yun yung gamit ko. 24/7 abli mo. Mo deliver sila. Okay. O mo rescue sila, matawag lang ka silang hotline. Yan eh. Ito guys oh. Ito ha. Take note of this. Dalawang beses na ako na rescue nila sa sasakyan ko at saka sa motor.
free of charge yung delivery at saka installation. Ayan. So, thank you Sir Melbor ha. Varta. Ang Yuasa wala mo stock para sa kwan. DIN 66. Nagyapon. 21 months. Ang Varta, pila na ka months ang warranty? 15. Ah, okay. Sige, try daw na to ang Yuasa. Kana. Sakit-sakit pero I think mas maganda kasi yung ano guys, mas mataas yung warranty period. Wow. Okay ra. Kaya ra. Mas prefer magugug mas taas ang warranty period. 'Di ba? Oh, sige lang at least na option. Ang Varta is tag pila to? 6890. Ah, 6890. Mas barato yun siya. Korea brand and Yuasa is Japan. Anya ang Yuasa pila ka months? 21. 15 ang Varta. All right. So, kato lang Milbor, thank you ha. Sige. 33% battery health. All right. Thank you, thank you. Thank you. Sir, thank you. Thank you, sir. Sir, thank you. All right, guys. Due for replacement. Mayor gyud na pangutanan ako.